Captain John Jabari ni kaino de bia for na se mu yo kan say ade na wo ye no ebra obi ampo yo that is when you have to perform best. Gata bi o ho no memu bon da bia wo de aton ho se wo do beju uyi ma na mo du ata na wo de da bia wo nkwa na ba bi wonim entonto na beri mkofo wo de aja kofo Kwesi Safo Nyantechi Nax Samre ubo machine ho awutie michia papa Mr. Asare ene o maame obi awutie na ochi a etwam no ohuni se etifi asema ya de bae no na e wode e fire ho you say if you do good you do for yourself, if you do bad you do for yourself. The yebesian eneno anen komotwetwe ebetwetwe eneno eno nso akwa say if you do good no ento aso isan say oma yom ho na mfo bisa enetifi asem no eye enema nketo woye no enema nketo na woye no ohetifi asem na akwa say odo ho etifi asem isa love message bi ba enye ni sana ede ba ende enti enyomo ni menim say fear na boy so say the little things you do say the enema nketo na wo de yeme no sa message na ewo enyomo no enema nketo no on say ye woniema bi wo hono ma ye da na dia yenim enkwa ede bre enipa na se enkwa ede gi enipa eno ho asem na ye be ka no ene ana ye bisua ho ade ene the little things you do enema nketo na wo ye no enema nketo na esese wo ye no the little things you must do. Nana ya wo yen hase every all right. You know the name, right? Papa, The things that you do when you say, cut the food, let me wash the bowls. Come here, baby, let me touch your toes. Make me love you more. But that's when one, Nana. you suggest, wash the clothes, let me clean the house. Makes me really wanna be your spouse. It's the little things that you do. Eti utie Make me love you more. enyomo na enamase na obuso hwehwe susuduru pa bi ema Ghana no eye obi ne nikun a omo ofi e na o kanfo nikun ne se enema nketo na oye ofie no eno na ma no do ne mo enema nketo we si a ye de bedi nkomo enne no eye enema nketo bi a me ne o ye owiase a ebeji enipa nkwa a eno ede odo bi be free enipa nchen abrɛyen na eno ene be yishira ede aman sa ne man ketoa no mi jaiye sa ne man ketoa no unsu u jaiye nana ya wenhyase emfiri obra sei na obra ehyase unim se obra ehyase with esu say ya woni paba asase isu a ade a odidi kan esu na okonso a ye di sun eja na kwan ene say ye wa bofra no na se onsu a ye hye de twa ne sere ho say obesu amaya te sound bi efre ni nchen nti ebra bofra no to fam na no on say ontimi nkasa nti ade a ye de te ne nka ami hu say otiase anaso keka ne ho eyesu okamu ngaa obunzi ani age onsu nso ase de mekan no na ye twa ne sere ho se onsu nti obra na nkasa no ye wo to asase we se su no ade a wo de hyase eye onsu esu no enkyere awrahu ne mum no na se kyere baako ne se aha no mo ennafam covid nata se da fama kasoja fompu guide wada fama nkobi afa kodada nana nti obra ye boy asase so eniema ennafom no nana ennafom saa o mebonya ntachidin
na me ne no ho na me ka se bi se eto da bia onipa timi ye hyesan na wote ho no na se obi twam a no obisa wo honam mu na wo so morning on say obisa so honam mu e say so say eye no ba bia wadwene nam ntinu eye wo so wo chia ho ye no wa so morning na so ho ye ne nyeso eye morning eniema ehye ewo ewiase hase na enti eniema nketo ben e na ye ka ho asem saa ebra ye wonipa me sase se onipa besu ne ye de sun agya okwan eda wo besu ebra woto asase so ene eda ye de esu ebegya okwan ama wakono in between mienu no efiri saada no ekokosi saada no eda wo baaye ekosi eda wo bekono eniema nketo bebre ho no ma e wo se wo je ede gye enkwa ene se obra ye bo no onyankopon twedi ampon a ono yemfa ye ni hu ne da na oda so ye twedi ampon free titi bepem ne no ho kwan se omankwa anase ogye nkwa ena ono aso ho kwan se okum se nyankopon ka se obe finish ye nyina ene ana o ka se obe finish obi ene a obi antimi stop no ena oye nso a obi antimi nkobu naten ampa we nyankopon a ono ne obi a enkroso hwe fine wuyi eno esi nkyɛn a sɛ onyankopɔn etimi ekum ananse otimi egye nkwa no enipa a yɛte asase so yɛne yɛ dodo na yɛ na no egye nkwa bebree eniema bebree nso a yɛda na di no ekum afoforo bebree ananse esɛe afoforo ene de yɛde yɛne bɛkyerɛ so paa no ɛyɛ de yeje anase o se yen yeje na ye ni yie na ye de gye afoforo enkwa no ebia na yani maso ebia na ya dwen emmaso ene se ebra ya ba wiase onipa bia wo dwumadie bia obedi wo ye den wo nenam ha nkopembra obedi dwumadi se dwumadie na wudi no eno na mepese metwe otiefo na dwen esi so se dwumadie no se wudi ede age sika gu botom se wudi dwumadie no ede ache se de etie bia no wudi dwumadie no ege ofoforo bi nkwa enti hwe ena wanfa agrudie ametare ho esane se eda wo de agudie ba betare ho no na eye obi nkwaje bre ewo nsam enti afoforo bebre ho no ma omagu ewo yensam esane wi a yanwie ade bi nti esane enema nketo bi a ewose ye de ka ho a yamfa nka ho nti obi ani asase so a obetimi akase ono de ono nko a etna ha sei na wahwe ne ho ono nko a bibi ono apebi ono aprovide ama ne ho ensida so obi sa ho no ma omra ne mfa ewiase abasobodi nyina mfa mo no wo boa wo ye den obi be serve you in a way yemfa drivers in your lifetime obeye nipa baby ewiase bia babia ye kwa identity ase nam ena ekono wo ye den one day oh private car kra one day obi be drive you inti ube hu se wako hia obi service e baby obekọ akoto aduane se ya noa se eye de ye noa ye obekọ akoto ewu bi nsam uko school a eye obi e na be kire wade dwumadi a ye di obi na be kasa ama watie obekọ asori eye onipa na ba begina ho na one wadi enkita ho enti obi ani ho a onya empasode emfem free obi ho nemu eto da bia aya na ye refi ye ho se ade na ye no ade na ye no ye de to ho ama onipa aba benya so emfaso unua nipa o na ye ne troka na bi ho ya yase no na ye refi se ebetwa ne ho aba be affect ye ankasa intimiama bebre ho no ma ye a
nanka e wo se ye de niema nketewa ni nyina aka ho ye duru ba bia na ye gyae ye duru ba bia so omia na mede me ho ye duru ba bia so we mfa so bia ni so ubehu se e de ewuo e bre afoforo ade ketewa bia wo ye bia no eje nkwa intime mfa ni abro wate sa wo ye doctor e hospital sa wo ye nurse sa wo ye police ni a ugina road sa wo to aduane ye into printing omom ye radio juma me say ade single one bia wo ye no eji ofoforo bi nkwa wo nya medwuma wo befa wo wiase a wo ye no no emfa nse utrim so bi fa bible na se ogina bonten e preach nko a na oye nyamedwuma yes nyamedwuma owi a obeba abedidi e wo wonsam wonso na aduane no wakwakofa entosa apro e de aduane ne se unua na okoka ensempa no omra medi na wonwu enti eduba bia na ya fe yesen akire nipa si edo nipa bata niema na ye no enipa na yese ye dom no omankasa ene de affect yom ananse ye de sayom omankasa ene ye de kumom okuafo no bedo ewafum odo wi a ode no ban ne beba na obi afa no ban no e de kodwa so na obi abeto wodwa so na akwa no ewofie e de ama afoforo bi ebra ade ne beka de oton ewodwa so no ode bibia frem e de sey no ni refi say so obi beta ade a dodo na no oto woni dofo nchen enti ewo yemfa ewo nyemfa to ho ewo ya ade bia ahodin die wo mu no edoso ebeka onua nipa nsa na wachi fom a enipa daso yi na wachi na ode egum se de ebeya ebedoso ade no nso chemical a ewo fom ni mu no ekonipa system ni mu a e destroy no awon say sika kakra na wo peninti wan nwene ho me kantanka safo kwasi se me pe ewo ato na sena na ya eneton wo na meka se oh minua eneton ntimi nkoto wo ne nchen won say wodi kum obi a wo se wodom nti niam na ye niam nketo bi wo hono ma e wo se ye de keka ho ye yi bi film na ye de boa enipa no ye wure fi se ya nya ye de kum de oben ya nkasa wonim se e ma dodo na ekum omukun mu ofie ebra wo munim ebra apomuden wa disua bai oba wadwuma ne se wonso ubesua apomuden ho neema na wode age abusua no wode baji okun na wode age wo mma no waduane bia ba no bia yanwa waduane bia ba no bia yanwa ade ne nso ye too much na the problem every family no nti wo wonse ye ka se abusua bi wo ho no ma pressure wo wo ye den abenya blood pressure ansa no wawu ebi wo ho no ma enya honhoma de bia o eye kwan amofa so a modidi nti enche nko a he enso oba opese oma abusua no ahoden no wo se da hwehwe se menu aduane amayedi ameni asenyema hoden enti niam nkete bi wo ho no mo a ye yi afrim na ekuyen midin kan ka se dwumadi na wodi no se wo ye edi agisika se wo ye edi ache eji ofoforo bi nkwa nana kawo na bi ne driver eba ne nchen e na o ka kire ne se papa time na ehye ni mo no problem aba ho ntino mesre wa se bomode na nka to foforo fashion ansana enemetuka no kawo na no wan consider ohun nsema me kan se enema nketua bi de ye no ye de gi afoforo nkwa na ebekọ ababedi yen yankasa no ohwedi na oka kire ne se odi omomode no nko road ba akomra na oba odi sales bar obepe bia so na de eche mato time driver no nso obe ne boss akasa ono nso ntimi muwa na isanse na adwuma na oye no daily bread uja ba akutu no bebuada o ma car no so hwi ode koye
Sada na kawo na no ba ama kwan every school oba in the fast obedu station up no hu ze ne papa car no is go no say ene dia back dey me lo fe no krampo me nya ne foforo e dia ye okoye e no ko ball car ne front se kawo na ba we twa 7 next person be for car ne front ne for to see form say nipa no ko she inside na ono mo 7 say no na ba ko no mo 11 ebro mo ba no omo ba tai no je no ho to ene paye nana afana dra kawo na ne ba ne te no e ho na tai ne paye nti accident no kawo na ne ba ne pe ni wuye wa bokola ne ho ka fiti ne mo frase wo hu ade a eku ne ba no ono ankasa nti niema bi ho no ma niema nketo bi ho e wo se ye ya yenye ye bi kum ye ankasa ye ho nti aya ye ntena chiri kakra na ye nhwe se ade bi ho no ma odasani wo ye no enye wo nko an wo ye koduru ba bi na ase mia na me de mejae no saa da no na ade aka one step a kwakwaji obi enkwa enkofo mienu bi omutu ape diamond anase enfa agudie we di nani akere ha ena we di nani akere ha nana omutu ya na aka obaako bi de ese ode axe ne kura no aso no ebi bomba akope na ode bomba akopa agudie ni tai ekire bebre ebra wo ye oduru ho no so da bi wa bre nti obegya no akofie eno gya ho na enkunimdie no ehye ade na chi pe ogya ya na okoye no eno ofoforo na otu no ne nsanka bi no saa ofoforo no gusu etu na no ne nsa koka diamond no ba ko mienu bi okwan enti okofie na obae no eno jai ono ne ho na aka ketu bi na ne nsaka no eno oba besin ko tu aha no mode no otu kwa ne nsanka bi oye dwumehu na dafo ne nso a wonya ba ko mienu bi ono nso kwae na okoje na home obae no no si o se minu akwa akofa me hade a me nso me kofa ne ha odibo ma chin ne hwiegu enti enema na yeguso ayeye no ebi ono ma na aka ba ko bi esa wo ye ka ho na gi enipa bebre nkwa ebi wo hono ma kokko abufuo osimi nye biem man bi mi ye adwuma man bi on se ade we se da utrim na sa wo de wo wi asese de wo ye bia wo de je ofoforo nkwa wo ya bie na wo nhwe sika nko a wo ye eyi ni yi mi hono ma na me mofra ne ba ko e ka kire me se man bi se opese odi adwuma bi ba na me odwuma mu ha no bae or me be nkomo no so me printing bi design was no e ne fe nti no adwuma no na twen ne bae won ne mini contact bia e na me da na se di nkomo nti na adwuma ne de me yire me hu ye no yopo so the fans aba me printing ne clear nti e bro ne me ka so no so nua ewiase aye wona de bia wo ye bia na e wo se wo ye na wo ye ni yi o enye ni sika ne nko a se wo ye na wo ye ni yi a se eye nyame pa ebeka ho a se sika na wo we no nsa beka o pesa o se sabosu bebre esem o de sei ofoforo bi na mene ne kasa o gusu tumefo oba ho be 3 days eda etoso miensa no na meka kire nzeja in fact o ye panini enso se de mi abofra kwa ne mekasa obuo kwanso ya dem in fact many aso na one day me call radio a me chia no say o call radio saying we have radio program on some part one me radio program e watch Mansan FM 96.1 nyame ne ene na ana me go ne sa vibes no so program be na me so kwesi ada no pa aye obi kasa oho what is a kantanka so won kantanka no na am say me no o say there is no single day me jatum won say akwa babesi me great listener ena adwuma atwe na ba otu me fono
enti wo ade ne bekwa abesiu ankasa wo so enti wo yi anu ayi ni ye de nyama nkiti bi eku ye ho bebre me fa basem wi emetume small boy bi osapa one ne papa adwuma mo fa to ho ne se omo de tract printed paper bi na ebi wana Jehovah Witness for omo chicho ma week ne water wana nkiti bi ka ho ye friend ne tract ebi o ha sorry we say Pastor Chris sorry no omo nso omo obi apart from books and kitwan tract bi no omo de chiche ebi nso ton ne nkiti bi some of support yo mo ne ade akola ne papa no adwuma no mo ye nyina ne se omo printed tract no no mo de chiche nkrofo se omo nkan no mu nya dwensakra omo nkan no mu nya dwensakra nti one ne papa ne ko outa omo hia no mo no ka onua sakrawadwen fa bo nipa sakrawadwen na we ya emanipa wa ye menyankopon da bia omo ko adwuma ba omo allocate time bi omo de esa de no so omo nso de omo betimi de abo nipa no selfless omo nyesika bi enfim enti dakro omo kwaba afi nsu ye se pete na no papa ne se adwuma ya yesa o tena be san ko enti ene nsu o pete ase de formal chaka ide me ensan o kananum zin na akora ne se me se tract e kura mi ensan a ene me mafie no na musuonim oshiawa o zygot sakrawadwen wate na enche no so ahin na ben open boiling dodo oshiawa na na ya jewate na sakrawadwen na bo onu nipa no nipa bi mu a wo nsam oshiawa sekantanka ade na wusu a wo ye no menyae koso na beje ofoforo bi nkwa akwala ne ye ya na ka paper ne baako ena bibi ka na se on release paper na mo nkofie sabre no onipa na arehwa ka na owiase pa edu pointer na wafa homa o de kosan na o ya brewa onza brofo no unye du ba bia na aka wonko a miku owu agya no we di arehwa sa ake se enema mfa ti we decide se obewu ti ni fie no abansoro no so dade na esofan mu no o de ahoma chechire ena waye na kama omo som ho akonfo no so mu nyansa pobo owu nyansa pom ti obo nyansa pon ne kama enti abofra no nso nam odru ma me ne pon na no pe ena bibi ye ne se onfa last pa ne ma obi owo fie ho na o sha se so obodan ni woni ti amofra obom pampan obi anye so obom pampan bibi ka ne se obi be pie firi ho ma me ne so ayi determine se obehye ne ho akonfo we a life story a obi dia tro enwoma enti ebra ma me ne fa ahoma na audition ne kompe no te se no isi bi won do no se enko otwen na nka bof nipa kon na obo no awie no afiri ho akọ no wetimi a hye ne ho akonfo nice apra ne so nyai enti obom na ma me ne se ne okwa kohwe nipa kro no na wa manimuaye na ofiri ho a baba betoa na konfo hye ne so se wudidi na so obi fira wa baba betoa so enti osifom obi edan ne pe ose adena o tete masum yesa na bofra na ka kire ne se onye tract we sei na onkan na onfanya adwensakra na onwu ya onim de obenya ode ma na apo no dan no e no san friend no se da bi ahefa na akwa sorry no si o sei ni sei na bibia mpo o pepa ne so e na akwala na koye akwala no onim dwuma wadi se sa de ketwa na oye de kan ho no on se ni papa ne yesa yempon mayen to aso no sa last tract na kai no eniema nketwa ne bia ye kan no sa ketwa ba akọ no kama me ni kun ne ho ti ma me ne kan ya no se abofre abegye me nkwan ne okwan no kofa ahoma no e na ochechire no de koto ba bi se me de bekọ abofra na sorry dem e de kodi adanse a kire one na sofo se abofra no aye nyame so adwuma ese obia omo ho no ma kwasi ada ma me abrewa no aba se obedi adanse efiada baba mox so obedi adanse memene da waba sorry dem so obedi adanse asori ye mo asori bia din e ya sorry bia
into obai no begina ho no say abofra keto asomasi mesre se wa ha no mo begina me nchen ne papa no reverend father afada bre wa bre ntu wanko tract ti ye friend ba no e bae no ena maame ne say abofra onim me ohwe na no say so dan kan ne papa no say me ena obre me tract no na abofra we say mama nhye me ho akomfo me gina ha no mo me nkwaji a menya nyina nyankopon e de afa abofra keto we say so se ebra me kwa hunyehiam ebra aka me nko a ebra me tete amepe se miwu abofra we say be bo me dan a kosi se me pie free dan nim eba beje ade na ekura no e kan hu ni se me mu ya me nim de menya ene man keto bi ho no ma wayi wani abofra na homachi bia unya ne no ma ni sua de edu ba bi no wo so waya de bibu ofu no woni mi se sa ne man keto no wajae wujae eye ma abofra no eno na lawyer na obe ne da acha no de ase no no eno no bi ye ma ne ba ne waba be ni pakese no eduane nkitinkiti bia wo de ma emamu abi omo mantem ho no mo wo ye wo se wo ne wanya bi nto aye ga mba na wo pamo enkwala ne bi ba be ni pakese that day na wakai eduane ne mpo ebu ana enye de no na waba bi pejao sa ne man keto na wo ye no enti wiase ayaba no onyankopon wa boye de aba ha no mu se wo kura me na me sumi kura me kura na se du so be kura me a na opese wo ja ne man keto no me nya ne man keto no wate adentina edu ba bia obibini pese onya wiase sika nyina na ne nyonko a ote ne nchen oni kapre nti da bia no ye pese ye bu ye ho faso ama aha asetena enye de wonko a sa ne man keto no me nyai ye beka ya edabi ye program wa ha eda ye akomabone holding grudges zygot by na ya wasantisi anso ha phone in no ye te so obi frɛ ya ka sɛ asɛm a ye kan ye no aka na koma na nkoso okuku obi wajae enipa kumunya de ye de tu ano rough sao na wo mini sɛ obeya de no that day no na me se me fa nipa ne number na nka ma follow back na ma na me se me because nipa be frɛ onze bu afra na hs ninti maintain increase number no but yama obi enkwa genkie kokuno ya save no mitie Kofi Kinata interview abemo edi ato no na koma so se ono de anwuma esesa koma nko a ede adwensakra banko a no beto o se ebra oto obi nyawaye echechire mu ansa wo se ufie kwan wa obi fie wo de no far away asema me bi frɛ no na se Kofi enye wo a kame me hye me ho akonfo ekume ho ene man keto na wo edu ba bi a wo ye ne ma kese bibire nketenkete no ene na gini pankwa adwuma na wo ye no e de ahoto bre nipa o ma o ba late kaka na wo ba no o ku nipa bibire but winning in the doctor bi o tena wi asese de o nyina o de na ho oden e bebo nipa dakuru bi ye friend no say patient bi aba or they be serious emergency critical critical to the extent say o delay for 30 minutes nipa ni be wu into buy a pen obe operate no na obe operate no owie na okọ abofra no obe operate ne ma me ni bu ofu say doctor wu ni nipa ho abotre na wo buy na yesi na okọ na yesi o ti ni trust say no na enisio tini nurse oka no ka chense maame se obi eya ade ma wa nka de di kan se ne se nka obeda na se onzi emu bebre ho no ma yenim medase ka otia ware ase ade bia ne yire be ma ne bia ona ase da ade bia ne kun be ma ne bia ona ase da unim sa ade no udi kun obi kra udi kun sunsun kama me ne nka medase mboze maame mi gina amana ho ayesie me ba ka bo me ba ma yesie no me doctor but your friend say emergency no me ja me ba na ho abaji oba ne nkwa asema aka kire me say me yutu no me nipa ho adaje eto da bia appreciation I was here the menipa ya de ginipa ne nkwa woni me ne man keto ameka ho asem otiefo bi nim bebre esen de mekan aya me nya ya wate enema na yegusu a ye no camera na zygot etwa no onjwa ne keko
what they ji obi nkwa because unim man be a text me after program one of the days my friend but message no the man no and say was it bema ade na wo ye no jiro ho na ye ni na one day uni home pa e beto aso ade afoforo nkwa me the different line a friend no anza na offer ma me hu boze wa bema Captain John Jabari me kai no de bia for na semu yo kan o say ade na wo ye no ebra obi ampon hwe no that is when you have to perform best Nana me nya wo ne man ketwa no obi hu se obi di djuma on radio no afa djuma di ketwa bi di atare ho na o de sesa koma wo hu di ade na ye on de ne se o ye ne keke eji afoforo bi enkwa Inti saa ne man ketwa no aye na otiefo no etie na menso meka no enje se mi gya me de ne ye enje se wonso gya wo de ne ye gata bi ho no memu bon da bia wo de ato ho se wo de obejim uyi ma na mo du ata na wo de den da bia wo nkwa na babi wonim entonton na beri nkrofo no wo de agya kofro nkwa inti osum bia obi asum bia no aya hwede odi wanim na wo se wo som no ne se de wo ye nyina ne se ana de obeye ne se otu anamawa ebeje afoforo enkwa indi baby a wo bia no menyae enema nketo na wo ye no na enema nketo bi ho no ma ye jai to ho e ma ni kum nipa bebre mi guso eka onim arab fo no mo wo omukrum no obi di bone ani etwa ni timi etwa ne nsa ne ne se omo ye yesusu se omukrum ho no mo di bone no justice edwuma ho omo esendi sikama omo nuanum pepefo na omo krom ha se no omo de asi pipes ama enipa omo mfa omo ani nye den enhu omo da omo pipe na ebu ana yesi na omo so train na esogu mu no mo first na omo ye abura obonzi a church ho arabic we say yes awu hrin say mo ena they say omo convert ko pipes otini krom ohun da enema nketo bi ho no mu se aha we so we mu na we aso we mu nti wa ye e de ato ho what if say one day obeba ha benum bi ba o de onya na nkwa boto mu nkwa boys and girls in yaban mama ene dada eku omo ho e de ahwe me university am ye de nya adwuma o spend this cano e wo girls so o spend this cano unnecessarily unim onunti abehia mama ne dada ama credit 2 cedi krampo no omutimi afford enkasa ne man ketwa no hwe unim ade ba ko enwanwa o se ne credit 2 cedis mama me aho anaso papa dom da wase enso wo de bundle short time nasa 5 cedi ko ene man ketwa intime nya wo de na mi nya me de adeketo bi a wo ye bia no mesesa wo di gisika se wo mfanyi sika se wo ye na se wo ye nyi a onya medwuma no isane se ebeji ofoforo bi nkwa de wo ye no de me ye no ye nyi a ebekwa ba de mfaso abre na se ye kase ebese ne de a ebesen ye yankasa otwedi amponyankopon no boss ro ba asase no ne nkwaso eda so ye golden motivations polished in fairness in Koran sika kokoa ya pomo ewujem na na medase